الإحسان الوالدين في آيات. هذا الاقتران ألا يدل على شيء؟ ألا نفهم من هذه أهمية الإحسان إلى الوالدين. الله تيربطها مع عبدني وأحسن الوالدين. الله سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سورة النساء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين. وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي البيع وفي ما ديرش الزنا وما في هذا الشيء كله جاي. دابا تنقول لك وبالوالدين إحسانا ويربطها لك سيدي ربي مع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. علاش؟ ما تفهم منها والو هذه. المسلمين الله سبحانه وتعالى يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. شوف ديما هذا الاقتران. ربنا سبحانه يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. علاش علاش الاقتران؟ كنفهم منه شي حاجة بغاها سيدي ربي وبينها لنا لما قال فلا تقل لهما أف. يعني شوف هذه أف هي لتحت واطلع. الله سبحانه وتعالى mis l'une à côté de l'autre deux recommandations. Mais l'une, son importance est très évidente pour tout musulman. L'autre est moins évidente. Allah subhanahu wa ta'ala les a mises côte à côte. Le fait de l'adorer subhanahu en rien ne lui associant, et le fait d'avoir une bonne conduite envers les parents, les pères et mères. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Nisa, les femmes, il dit wa'budullah, et adorer Allah, wa la tushriku bihi shay'an, et ne lui associer rien, wa bil walidayni ihsana, et ayez une bonne conduite envers vos parents. Moi je dis, pourquoi cette association de ces deux recommandations? Pourquoi celle-ci juste après celle-là? Et celle-là, la première, c'est évidente, son importance. Rien ne se peut, tu n'atteins rien, tu n'aspires à rien si cette première recommandation n'est pas le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne rien lui associer. C'est tellement évident, c'est le début de l'islam. Sans ça, il n'y a pas d'islam. Juste après ça, cette chose, cette recommandation tellement importante, il y a cette deuxième recommandation qui est relative aux parents. Pourquoi cette association? Pourquoi celle-là après cette recommandation-là? Pourquoi? Est-ce que ceci ne nous donne pas matière à réflexion? Je dis pourquoi? Où est-ce qu'il y a Salah? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Salah ici? Zakat, les autres obligations. Est-ce qu'il n'y en a pas? Si. Et les interdictions. Dans le contexte de l'ordonnancement, il y a adorer Allah, soyez comme il faut envers vos parents. Dans le contexte d'interdiction, il y a aussi ces deux choses. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, dit, venez que je vous récite ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit. Donc nous sommes dans un contexte d'interdiction. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, ne lui associez rien. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et soyez bien envers vos parents. Donc là où tu te tournes, tu as toujours cette recommandation. Pourquoi? Où sont les autres interdictions? Ça viendra. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer quelque chose à qui sait entendre. Et ceci, nos prédécesseurs ont su l'entendre. البخاري في كتاب الأدب المفرد، هذا كتاب الأدب المفرد، هذا كتاب آخر، هذا ليس كتاب صحيح البخاري، هذا كتاب آخر. يروي
أن أبا هريرة رضي الله عنه كانت له أرض بالعقيق في الخر. طبعا أبو هريرة وأمه هذان كان من فقراء المسلمين. Bukhari dans un livre qui s'appelle L'Adab al-Mufrad. Ce n'est pas le Sahih, ce n'est pas l'authentique, c'est un autre livre du Bukhari. Il rapporte que Abu Huraira, quand il se dirigeait vers une je ne veux pas dire ferme, une ferme كتشوف غير البقر وانت بالبوطه ديالك غايس في الغيس. بغيت انا فيرما شي حاجه زوينه. كيفاش تقول الفيرما؟ بلونطاسيون كتجيك العبيد وواحد فوق العاود وتيضرب فيهم. غير الكوطون. Il avait un parcelle de terre, parce que ça c'est à la fin. Au début, Abu Huraira radiyallahu anhu, sa mère, était parmi les pauvres des musulmans, il n'avait rien. Mais après, il a eu un parcelle de terre. Quand il entrait dans sa ferme, كان يقول يرفع صوته ويقول السلام عليكم مول تما تقول لها السلام عليكم يا أمتاه. تقول له وعليك السلام يا بني. فيقول لها رحمك الله ربيتني كما ربيتني صغيرا. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فتقول هي ورضي الله عنك يا بني كما بررتني كبيرا. Quand il entrait dans sa terre, il élevait sa voix en appelant sa mère qui était dans sa ferme, en lui disant Salam alaikum, maman, ma mère. Vous savez, là, quand il disait Ummata, c'est une autre forme pour dire Umma. Umma, c'est maman. Oh, maman. Mais quand tu dis Ummata, il y a plus de sentiments dedans. Alors il appelait, il dit oh, assalamu alaikum ma mère. Elle lui répondait wa alaikum assalam mon fils. Il lui disait rahimakillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te couvre de sa miséricorde comme tu m'as élevé quand j'étais petit. Elle, qu'est-ce qu'il lui répondait? Elle lui répondait et toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te couvre de sa bénédiction comme tu as été bon envers moi quand tu étais grand. Regardez cette relation. Voilà, si vous voulez établir des relations, voilà des relations, un exemple de relation à établir. Quand je regarde juste comment le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dresse l'image d'un dialogue entre le père et le fils. Un père mécréant et un fils messager. Et comment le père, très aigri contre son fils, qui délaisse sa religion, comment il est en colère contre son fils, et comment le fils parle à son père. C'est l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec son père. Il lui dit Ya abati la ta'bud. Chouf, Ya abati. Comme il a fait Abu Huraira pour sa mère, Ya ummata. Il ne lui dit pas Ya abi. Il dit Ya abati. Plus de sentiments. Ya abati. La ta'bud al-shaytan. N'adore pas Satan. Inna al-shaytana kana ar-rahmani asiya. Le Satan, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati. J'ai peur pour toi. J'ai peur que Allah subhanahu wa ta'ala te châtie. Ce qui me pousse à te parler ainsi, c'est juste la peur que j'ai pour toi. L'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu ne t'en vas pas, je vais te lancer des pierres. Journée Malia, laisse-moi, éloigne-toi de moi, ne me parle pas. Il lui dit, Ya abati, Ya abati. Après, quand il désespère, il lui dit, je vais demander pardon pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a juste la forme de dialogue que nous avons perdue, nous, avec nos parents, avec nos enfants. Ya abati, Ya abati. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'a-t-on plus Allah subhanahu wa ta'ala
الإمام أحمد يروي في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتني في الجنة. هو في المنام قال رأيتني في الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, raconte un rêve qu'il a vu, et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Il dit, je me suis vu dans le paradis. رأيتني في الجنة. فإذا قصر, puis tout à coup il se dresse devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam un palais. Il demande, liman hada, à qui est ce palais? On lui dit, pour ton compagnon, l'un de ses compagnons, c'est le palais de Nu'man ibn Haritha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? قال كذلك البر كذلك البر الذي آتاه بهذه الثمرة هو البر. قالت عائشة وكان أبر الناس بأمه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont dit c'est le palais de tel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est la récompense du bir, de la bonne conduite envers les parents. Voilà ce que rapporte cette bonne conduite. La Aïcha dit à la fin de ce hadith, et le hadith ibn Nu'man était une personne qui avait la meilleure des conduites possibles envers sa mère. L'un de nos prédécesseurs qui s'appelait Ibn Hudayl, sa mère raconte كيف كان بر بنها بها, comment son fils avait une conduite inimaginable. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est incroyable. تقول كان يكسر القصب في الصيف ليشعل به النار في الشتاء ليغدفع. هي البلاصه اللي هما فيها بارده كتشعل العافيه, خصو يشعل العافيه باش تسخن. الا هرس ديك الساعه العافيه القصب وشعل فيه العافيه, ملي غيشعل العافيه غيدير الدخان. هو باش هذاك القصب اللي غادي يشعلو بلمو باش تسخن ما يكونش فيه الدخان, تيهرسو في الصيف ويخليه تا يجي الشتاء باش ملي يشعل لمو يكون فيها الدفا وما يكونش فيها الدخان. شحال العجب هذا؟ شنو هذا الانتباه؟ غرائب هذه. Il coupait du bois pour sa mère. Parce que quand venait l'hiver, ça faisait froid, et elle avait besoin, il voulait faire du feu pour sa mère pour qu'elle se réchauffe. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Le bois avec lequel il allumait ce feu, il le coupait pendant l'été. Pourquoi? Parce que s'il le coupait en hiver et qu'il allumait le feu juste après l'avoir coupé, il aurait de la fumée. Et ça va être désagréable pour sa mère. Pour que ce bois n'ait point de fumée, il le coupait en été pour qu'il soit, pour qu'on fasse le feu avec en hiver. Mais c'est quoi cette attention? Il rentre dans ces détails, c'est minutieux. On n'est plus dans la bonne conduite, on est dans un conte. On est dans un conte, on risque de sortir de la réalité, pourtant c'est la réalité. Des gens de l'époque, des gens qui sont qualifiés par les bédouins, les bédouins. Oh, si seulement nous avions cette délicatesse de bédouins. كان يأتيها باللبن لتشربه. متى يحلبه في الصباح ويأتيها ويقول لها اشربي يا أم هذيل فإن خير اللبن ما بات في الضرع. يبات في الضرع ديال الناقة, يبات فيها, ونجي في الصباح ونحلبو لك وتشربيه ديك الساعة حسن من أنني نحلبو لك ويبات في هذا وتشربيه انت في الصباح. لا, خصو يبات في الضرع, هذاك حسن. تيفكر لها في اللبن إنه هو حسن من تنحلب. وقتاش يحلب باش تشرب مو؟ شنو هو الحليب؟ لا الحلب. Quand
c'est le verbe traire. C'est quoi l'imparfait du verbe traire? Trayer. على حسابه لا قال تخيل طيب على حسابهم جوج quand il créait quand il créait pour sa mère un peu de lait, il était minutieux jusqu'au fait quand est-ce qu'il faut traire pour que le lait soit le meilleur pour sa mère. Il ne trayait pas la nuit quand le troupeau revenait des pâturages. Non, il créait le matin. Et quand il remplissait son bocal, son pot, il portait vers sa mère, il lui disait bois, ma mère, le meilleur lait c'est celui qui passe la nuit dans la dara. Hein? Ma mère. والله يخشى المهم هي هذيك اللي كيشد منها ماشي الدار هو الريوس مال الريوس اللي يزدوا لها ماشي نعم لو بي ما عرفتش شنو هو لو بي الضرع لو سان دو لا فاش هو المال هي هذيك والراس هو المال أنا ما متفقش نهائي. المهم الضرع c'est le sein de la vache, c'est la peau dans laquelle il y a le lait. Alors il savait que si ce lait restait, il n'était pas créé encore. Pas c'est composé ديال التري. هذا حنا غادي كاين ديالو. تعتقونا في عربية ولا فرنساوية. S'il passait la nuit et qu'il n'était pas حسن كاع نخرج من هذا المشكل. Qu'il n'était pas extrait de la vache, c'était encore meilleur. Je dis, regardez la tension qu'a ce bédouin pour sa mère. Nous les civilisés, nous sommes à 100 000 lieues d'avoir cette réflexion. Nous estimons avoir fait plus de ce qu'il nous faut si on lui dit Sabah al-Khair al-Walida. Sabah al-Khair, bonjour. Et si par mégarde nous ne disons pas bonjour et qu'elle a l'audace de nous dire oh mon fils, tu ne m'as pas dit bonjour, tu lui dis je t'ai vu hier soir, je n'ai pas voyagé, j'ai passé la nuit chez toi. Nous sommes dans... Ce sont deux ensembles différents, l'ensemble Z, l'ensemble N, et pourtant c'est l'histoire. Vous savez, le comble du comble, c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. هذوك الثلاثة اللي كانوا كيمشيو وطاحت الشتاء وهربوا الغار وطاحت الصخرة. كاع تعرفوا هذا الحديث ياك؟ هذا الحديث أنا بعدا تيخلعني. تعرفوا علاش؟ أنا مرة ثانية نفكر. Je suis en train de parler du hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Je sais pas pourquoi je m'adresse à vous. J'ai l'impression que vous seuls, vous ne comprenez pas l'arabe, alors qu'il y en ait un nombre. Ne soyez pas... Je comprends là. Très bien. Justement, je m'étonne pourquoi je m'adresse à vous. Subhanallah. Je suis en train de parler du hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le hadith qui est connu par... je pense par tout le monde, à propos des trois personnes qui étaient d'une communauté avant la nôtre, qui étaient sorties, qui a eu une pluie vraiment abondante, et puis ils se sont réfugiés dans une caverne, et puis il y a un rocher qui est tombé sur la porte de cette caverne, et puis ils étaient pris au piège. Vous connaissez le hadith? Non. Vous connaissez le hadith? Après ceux qui le connaissent, qui le disent à ceux qui ne le connaissent pas. Ce hadith, je dis qu'il me fait peur. علاش؟ تنقول الله يحفظ ماشي نهار وقع علينا احنا بحال هذا. كنتي في الغابة ولا كنتي كتسارى. المرة أنا كنت كنتسارى في الجبال ديال الأطلس عندنا.
خلاص تما الطريق في هذاك الوقت اللي كنت انا الطريق ما كايناش تقريبا ما كايناش ولا جات شي رعده وبان لك الماء جاي من فوق الجبال وغادي يديك السيل وهربتي لقيتي واحد الغار تما وقلتي نتخبى فيه وهذاك السيل جاب واحد الحجره وسد لك الغار جبد البورطابل وجبد اللي بغيتي كاين والو الريزو ما كاينش وانت مخشي في واحد الغار والظلام وانت تدفع تجيب كاع هيركول هذاك هيركول اللي تشوفه ركدو باش يدفع معك هذاك سميتو ما كاينش حصلتي بحال اللي قلنا البارح حصلتي اليوم هذاك تاع حصلت ديك الساعه واش لا قدر الله وقعت لينا حنايا هذه المساله هذه واش يكون عندنا حنا شي عمل ندعو به الله يحرك لنا الصخر هذا هو تيخلع كنبدا يفكر واش كاين شي عمل بحال اللي قالوا هما ثلاثه لا ينجيكم اليوم الا الصدق ما كاين كيقول لهم عفى الاثار حتى الاثار ديالكم اللي شي واحد غيجي ويشوف واحد الاثار ودخلوا ما كاينش لانه طاحت الشتاء حيدت الاثار ما بقاش الاثار عفى الاثار قطع لا ينجيكم الا الصدق انظروا اعمالا عملتموها خالصة لله ادعوا الله بها لعل الله أن يفرج عنا ما نحن فيه يعني الأسباب انقطعت بالمرة فقط بغاك سيدي ربي ما كاينش شي سبب نهائيا شوفوا شي أعمال انت دابا هذا فعلا غتبقى تقلب غتجبد كاع دوك المجورة الأعمال عندك وغتقلب على العمل اللي يبان لك درتيه ما جاك شي واحد مخلوق في راسك درتيه لله خالص هذوك القاو واش حنا نلقاو وإلا ما لقيناش خصنا دغيا نزربوا نديروا شي عمل بحال هكا ينفعنا به سيدي ربي طلبوا الله فيك عاوتاني donc le hadith de ces trois personnes qui étaient prises au piège et qui ont eu la conviction que rien ne pourrait les sauver. Rien, mais vraiment rien du tout. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à cette pierre de leur livrer passage. Sinon, il n'y a rien qui puisse les sauver et c'est la mort assurée dans ce trou. Et puis, ils ont eu la bonne idée d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala par des actions qu'ils ont faites et qu'il y avait l'ikhlas dedans, que seul Allah subhanahu wa ta'ala était voulu par ces actions. Uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces trois personnes, il y a eu la deuxième personne qui avait imploré Allah subhanahu wa ta'ala par une action et qui avait vu l'exaucement de son dua tout de suite devant ses yeux quand il a fini de parler à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant voilà ce que j'ai fait, etc., etc. Si Allah, si tu sais que j'ai fait ceci pour toi, eh bien fais en sorte que nous puissions sortir. Et il a vu que le rocher a bougé. Je dis quelle plus grande marque, quelle marque plus évidente de la bénédiction d'Allah pour une personne que cette marque-là. Tu vois tout de suite ton vœu exaucé, tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala te dit que oui mon serviteur, ceci tu l'as fait pour moi. إلا بغات الموت تجي ديك الساعة غير يبقى في الغار ويموت باش يخرج يبقى تما ويموت غادي راضي عليه سيدي ربي ولا لا. فقال الثاني اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران فقيران ليس لهما عائل ولا خادم غيري. Oh mon Dieu, j'avais deux parents, un père et une mère, deux vieillards, faibles et pauvres. Ils n'avaient ni quelqu'un qui subvient à leurs besoins, ni quelqu'un qui les aide quand ils avaient besoin d'aide, sauf moi. وكنت كان يخرج في طلب المرأة فإذا رجع حلب ناقته ويأتي إلى أبويه
فيسقيهما اللبن قبل أن يسقي أبنائه، لأن ذلك البيت يسكن فيه هو مع أبويه وأبنائه وزوجته، فيسقي الوالدين الشيخين الكبيرين الضعيفين ثم يسقي أبنائه. Il avait pour habitude, quand il allait au pâturage avec son troupeau, quand il revenait, il créait sa vache ou sa chamelle, et il apportait ce lait qu'il servait à ses parents avant de le servir à ses enfants et à sa femme. C'était son habitude qu'il avait avec ses parents. Un beau jour, في يوم من الأيام يذهب فينأى به طلب المرعى. الموضع الذي كان اعتاد أن يذهب إليه ما فيهش الربيع، تقدم من الربيع ما كاينش، هذوك البهايم خصهم ياكلوا، فبقات يقلب على الربيع، بعد طبعا مني بعد واش غادي يرجع في نفس الوقت اللي مارس يرجع فيه؟ لا، لما رجع وحلب ودخل لقاو والديه نعسوا. Un jour, il s'est éloigné en cherchant le pâturage, parce que là où il avait l'habitude de faire paître son troupeau, il n'y avait plus d'herbe. Ce n'était plus propice pour le troupeau. Donc, il a cherché ailleurs et il s'est éloigné plus que d'habitude. Quand il rentre, bien sûr, il avait besoin de plus de temps pour revenir. Quand il est rentré et qu'il a tréé ce qu'il tréait, et il a porté comme à son habitude, le lait à ses parents, il dormait. N'importe lequel d'entre nous qui a pour habitude de donner à boire à ses parents, ensuite à ses enfants, et qui trouve ses parents, ils se sont endormis, mais ses enfants ne le sont pas encore. En plus, ils ont faim, et c'est leur dîner. C'est leur dîner. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne aux enfants. ولا لا؟ ما عرفت انا يمكن انتم ما ديروش هكا. يمكن انتم من الصالحين الاولياء، لكن انا كنشك. ممكن تكونوا من الاولياء ويمشي لهاد الدرجه عاوتاني. C'est la réaction de n'importe lequel d'entre nous. Il dit, je vais donner à mes enfants qui sont en train de pleurer, qui n'ont pas encore dormi, soit que je garde un peu de ce lait pour mes parents, soit que je traite encore quand ils se réveilleront. Ce n'est pas ce qu'il a fait. ما عطاتوش نفسه انه يبدل هذه القاعده، بقى واقف حدا والديه تما وهز داك الحليب، ما فيقهم لانه يكره ان يوقظهم يزعجهم ناعسين مستراحين، اجي وفيق باش تاكل. حمق هذا حمق اللي كتكون انت ناعس وتجي عندك المراه وتقول لك فيق تعشى. هذه المصطلحات كاع تكون المصطلحات كاع تبقى عندك في الدار، شوف كيف دير لها. لا ماشي معقله هذه. ولا انت ولدك هنا واش ما ندير لها؟ ما خصهاش دير هكا، واخا كاين اللور عاد نسيتي بلي كاينين اللور. ما خصهاش دير هكا مزيان. تسمعني الا شتي راجلك ناعس خليه يتصنت العظام مسكين راه بغيت يكرفس. هذا فيكره أن يوقظهما ويكره أن يسقي أبناءه قبل النهار، فبقي كذلك. يقول وأبنائي يتضاغون عندي من الجوع، يتصايحون من الجوع، وهو بات راه ماشي هاد الغوات ديال وليداتو تيبكيو من الجوع تيدخلوا من الدنيا تيخرجوا من الاخرى، راه تيتألم تيشوف. أي أب غادي يفهم هادشي، انه وليدك تيبكي من الجوع، ماشي تيبكي بالبساله، تيبكي اللي كنت تشوف مسكين هذا حنيكته حمرين وعينيه طايحين، تيقول لك بابا بغيت ناكل، وتيبكي. صافي راه تبكي انت ويا ديك الساعه، ما تبكوش هادي انت تبكي. تقول لي هكا وليدي ماشي غير شرب هذا وهاك انت الماكينه تقطع من هنا كبدا هذه. يعني باش تخيل هادشي اللي كيدير هذا الانسان شي حاجه غريبه بزاف. علاش؟ لانه تيقول انا موالف نسبق والديا، ما بغيتش هذه العاده اللي بيني وبين سيدي ربي انك نسبق والديا نخسرها. وبقى هكا في الليل كله حتى فاقوا والديه وشربوا هما الاولين عاد شربوا الاولاد. يا رب ان كنت قد ان كنت عملته ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخره ورأوا السماء. شو معناتها؟
حتى سيدي ربي عجبوه هذاك الشيء، رضى على هذاك الانسان بسبب هذيك الفعله، لانه هو طلبوا بهذيك الفعله، ماشي داير حوايج اخرين، الله اعلم واش داير، ويمكن كاع ما داير حتى حاجه في عمره، ولكن هذيك الفعله هي اللي نفعته تما مع سيدي ربي. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné à manger à ses enfants. Il a gardé son bol dans ses mains, debout auprès de son père et sa mère, alors que ses enfants sont en train de crier de faim. Ils ont faim. Et c'est leur dîner. Et il le prend dans ses mains. Mais il a une habitude entre lui et son Seigneur, qu'il ne veut pas casser, qu'il ne veut pas changer. Et cette habitude, c'est celle de donner à ses parents avant de donner à ses enfants. Et il est resté comme ça, jusqu'à ce que ses parents se sont réveillés, et ils ont bu comme à leur habitude, et ensuite, après, il a donné ses enfants. Et quand il a raconté cette histoire, c'est l'action qu'il a faite, et il dit, oh Allah, si tu sais que j'ai fait ceci pour toi, pour t'agréer, uniquement pour toi, eh bien, fais en sorte que nous puissions sortir de cette caverne. Et immédiatement, le rocher a été poussé un petit peu, et ils ont vu le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé cette action. Et c'est une action vraiment, vraiment éblouissante que cette conduite envers les parents. Mais, parce qu'il y a un mais. أنتم تعرفون حديث البخاري ومسلم الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Vous savez le hadith rapporté par Bukhari et Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que nous dresse le genre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a 7 catégories de personnes que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de son ombre lors de l'avènement du jour où il n'y a d'ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces 7 genres de personnes, le jeune qui s'est élevé, qui a été élevé dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration d'Allah. Moi, la question que je pose, celui, le jeune qui a été élevé dans la droiture, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est-ce qu'il a élevé ainsi? Ça, c'est l'autre volet de ce que je veux dire. أنا الصباح نتكلم على البر الوالدين وكذا، ولكن كما أقول دائما إنك لا تجني من الشوك العنب. واش نتايا ما ربيتيش، ما كبرتيش في عبادة الله، ما علمتيش الخير، ما دليتيش على الدين، بغيتي البر، منين بغا يجي؟ بغيتي الصلاح، بغيتي يكون معاك، ما ربيتيش، مني غادي تكبر غادي يمشي يحطك في لا ميزون دو روتريت، هذا لا دار فيك الخير. لا ما دارش فيك الخير غادي يقول لك با عاود راسك تعرف حتى العافيه ماشي شغلي انا ما مساليش. وانت غادي تبدا تبكي عند فقيه في الجامع، شتي ولدي اش دار ليا ولادي اش داروا ليا كذا، لا واش درتي لهم انت الاول؟ فعلا داروا لك هادشي مزيان وانت درت الشيء اللي درتي لهم مزيان. يلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شاب نشأ في عباده الله. ايوا انت ما تشأتيش في عباده الله، ما شأتيش انت في عباده الله. انت إلا كنتي مزيان يلا تيهمك خصو يقرا مزيان، دير ليه المراجعه، دير مدرسه، جيب المدرسه، عندك مرض دير الطبيب دير، ايوا فين الدين؟ هادشي كاع مزيان، ولكن فين الدين؟ فين الدين؟ ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل. فين الدين؟ كي اسكي لا élevé؟